तो हेलो हाय नमस्कार मु आज आपन को कौन कहबी एबे तो सारा ओडिसा रे चहल पकई रखि जदि टुंगुरु आ वर्षा अबे हेई बे टुंगुरु ये कौन कहलानी देखो 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 टुंगुरु कहूची हीरो हीरो ना मो बाଳ तमे सळा जो भलिया लोक एक के तो ओडिया फिल्म चालुनी आ तमर को बाळ फिल्म लोक देखि दे जिवे ची 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 आलो हेई बे बे टुंगुरु कोन गीत गाउजी ता गीतरा टे सुनिवा आस 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 कोणार थिलु तू डांस टे कौन ये मो बाड़ा गीत गाइयो साला को अंगनवाड़ी पठोई आउथरे पाठ पढ़ी के आसु ओ कौन गीतर सुर अछि ना ताल अछि ना मो बाड़ा अछि किछि जणा नाही साला ओ आसिकिनी गीत गाइते बाहरी आइछि आउ ये भी इंडस्ट्री वाला सा एठी लोक केते मेहनत करचंती भलो भलो आर्टिस्ट की नहीं गीत गाओ तमे एई गुटे छिंडा लोक ने गीत गाउछ सा से ठीक से गीत भी गाई पारु नहीं छी 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 ସେଥିରେ ପୁଣି କ'ଣ କହୁଛି ନା ମୁଁ ହିରୋ ତୁ ହିରୋ ହବୁ ନା ମୋ ବାଳ ହବୁ ତୁ ଶଳା ତୋତେ କ'ଣ କହିନି ବେ ଲଜ୍ଜା ତୁ ଆଉ ଏପଟେ ଟିକେ ଦେଖ ମୋ ବର୍ଷା ଭାଉଜ ଯେମିତି ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଟିକେ ଗୀତ ଗାଇ ଦେଇଛି ବର୍ଷା ବି ଭାବିଲା ମୁଁ ହିରୋଇନ ହେମି ସେ ବି ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇ ଦେଇଛି ତା ଗୀତ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କେତେ ଆଉ ଢାଳିବି ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଦିନ ରାତି ଝରୁଛି ମୋ ଚାଚିରୁ କୁହ ସିଏ ମୋ ବାଳ କ'ଣ ହୁଏ ଏ ଦି ଜଣ ବାଦର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପାଠ ପଢ଼ି ଆସିକି ଆସିକି ଭଲସେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତୁ ଏ ଶଳା ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ତାଳ ଅଛି ନା ଲୟ ଅଛି ନା କ'ଣ କିଛି ବାଳ ବି ନାହିଁ ଆଙ୍କ ଦେହର ଏ କ'ଣ ଇଏ ଗୀତ ଗାଇବେ ଇଏ ଯେ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଡାଇରେକ୍ଟର ଗୀତ ଶୁଣିଲେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବେଉସ ହେଇଯିବେ ବୋଧେ ଏ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବାଲାଙ୍କୁ ବି କ'ଣ କହିବି ଟଙ୍କାଟାର ଶଳାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ ଭଲ ଭଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟକୁ ନେଇକି ଗାଇପାରିବେନି ଏଇ ଛୁଟକରିଆ ଗୋଟେ ଛିଣ୍ଡା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆଣିକି ଗୀତ ଗାଇବେ ଆଉ ଏ ବି ଆଙ୍କର ଯୋଉ ଗୀତ ମଲା ଗୀତ କେହି ଶୁଣିବେନି କିନ୍ତୁ ସେଇଥିରେ ବି 1 ମିଲିୟନ ଭିଉ ଶଳା ଆମକୁ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କର ରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଟିକେ ଭିଉ ଫ୍ୟୁ ଆଣ ଇଲୋ ହେଇଲୋ ବାପ ବର୍ଷା ଭାଉଜ ହସି କ'ଣ କହୁଛି ଟିକେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ହିରୋଇନ ବନିବ ବର୍ଷା ଭାଉଜ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ହିରୋଇନ ସେ ମୋ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଲେଡିଜ ଥିଲେ ସେ ମୋର ସାଇଡ ହିରୋଇନ ଥିଲେ ମୁଁ ହିରୋଇନ ଥିଲି अच्छा माने वर्षा को गीत केते पसंद आ म्यूजिक वीडियो मते तो म्यूजिक मते गीत बाजिला माने तो बहुत मु खुशी हुए आ खुशी एतिकी होउची काहे ना सारा देश रे मोर माने देखो से कोन कहूची गुटे एटा वीडियो कर साइलानी आबर मते लागुची आउडी से 2-4टा वीडियो करिवो मते लागुची एमाने गोटे अवार्ड मिलियो एमाने जो फेमस हे जे कोन कहबे न्यूज वाला को भी भाई जो कथा मूल्य नाही तमे सेइतरी कोन वीडियो बने एते निहाती आवश्यक आ से लोक पछरे लागे लागे तमे ताको ही फेमस कर देला अरे कथा भाई कोन कहबे न्यूज वाला थरे भाई जा गांधी पछरे नागिले से तो पूरा फेमस माने फेमस अरे भाई हमर टिके व्यू सब्सक्राइबर हमर टिके बढ़ाई दियो रे हम YouTube चैनल रे एही किछि बाळ कारण पई हम ओडिया इंडस्ट्री आज तळे तळे अछि तळे रहिछि तळे रहिथिबो जीवन सारा से के ऊपर को उठी पारिबनी अरे केमिति उठिबो एही भलिया किछि न्यूज वाला एही भलिया किछि म्यूजिक डायरेक्टर एही मानक पई भाई देखो जो माने दिने के जने ऑटो चलौला के गुटे कोठी थिला मतलब से ठीक से पढ़ी भी पारुनांती कौन गीत अच्छी कौन गीत नहीं किंतु सेमानक नहीं से बनाउछंती कौन ना एल्बम वीडियो अरे भाई सही पिला मानक नहीं बनो जे मानक भीतर से कला अच्छी जो माने बहुत अच्छंती हम ओडिसा रा इंडिया भीतर बहुत अच्छंती जो माने के गीत पई बहुत किछि स्ट्रगल करूछंती किंतु ना कौन कहबी हम ओडिया इंडस्ट्री केवल एथि पई तळे अछि तळे रहिथिबो जीवन ले केबे से उन्नति करि पारिबो नाही आ ये विषय म्यूजिक डायरेक्टर म्यूजिक राइटर वाला ये सा एमिति गीत लिखुचंती माने भाई से गीतर किछि मूल्य ही नहीं किंतु सेमानकर व्यू 1 मिलियन 2 मिलियन एमिति आ भाई आमे एटी खटी खटी परिश्रम करी करी वीडियो काटी वीडियो जोड़ी ता भीतर साउंड लगेई भाई वीडियो पकेइमु ता भीतर व्यू जाउथबो 15 10 जाई जाई कि 100 200 सब्सक्राइबर होतबेनी अरे भाई आम सारे कहीं एमिति होची हम भाई टे सपोर्ट करो आमे भी आपन पाखो भलो भलो वीडियो नै के आसीबो आपण जे से फालतू वीडियो देखि के एते व्यू दे दोछंती आमे माने परिश्रम करूथवा पिला मान को काहे टिके सपोर्ट करना तो प्लीज वीडियो को टिके सपोर्ट करो आमे आउरी आपन पाखो भलो भलो वीडियो नै के आसीबो
ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ୟା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି, ବହୁତ ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି। ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ହସେଇବା ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆପଣ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଘଣ୍ଟିକୁ ଟନ୍ କରି ଦବାଇ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ପ୍ରଥମ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ହିଁ ଯିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।